अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप भी अपना freelancer.com पे बिड करना चाहते हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह बिड करते हैं, अप्लाई करते हैं एक प्रोजेक्ट पे जो प्रोजेक्ट पोस्ट होता है freelancer.com पे, और हम वहाँ पे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज की वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करेंगे। और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी, अगर आप अपने बिड को ज़ाया नहीं करना चाहते, तो आपको इस वीडियो के बाद पहले वीडियो को देखना होगा। ठीक है, हमने वहाँ पे डिटेल में इस चीज़ के बारे में बात की है कि हम फेक क्लाइंट किस तरह होते हैं, फेक प्रोजेक्ट किस तरह होते हैं, और रियल क्लाइंट और रियल प्रोजेक्ट किस तरह होता है। अगर आप अपने बिड को ज़ाया नहीं करना चाहते, यहाँ पे आपको 7 बिड मिलता है। अगर आप उसको ज़ाया करते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट जो है ना अगले मंथ के अगले महीने के इंतज़ार करना पड़ता है। तो इससे पहले अगर आप ये चीज़ जो है ना, अगर आप रियल क्लाइंट और पे क्लाइंट्स जानने के लिए कोशिश करते हैं, तो आपको इसके बाद पहले वीडियो ज़रूर देखना होगा। तो आइए चलते हैं और आज का वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ बहुत से हम चलते हैं freelancer.com पे। ठीक है, freelancer.com पे मैं आता हूँ यहाँ पे, और आप किसी तरह जो है ना प्रोजेक्ट यहाँ पे इस पे बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे आएंगे ब्राउज़ में, ये ब्राउज़ का ऑप्शन आपको मिलता है, और यहाँ पे आ जाते हैं प्रोजेक्ट में। ठीक है, और जिस भी कैटेगरी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस कैटेगरी का जो है ना, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है, लोगो डिज़ाइनर है, डिजिटल मार्केटर है, जो भी है, जो भी आपका निश है, आप यहाँ से जो है ना उसको प्रोजेक्ट को यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लोगो डिज़ाइनर। ठीक है, DSIGNER डिज़ाइनर, मैंने ये सर्च किया। आप अपनी निश के रिलेटेड जो है ना सर्च करेंगे। ठीक है, तो इसके इस तरह आपको ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लोगो डिज़ाइनर, आप डिजिटल मार्केटर जो भी है आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। और ये फ़िल्टर है, अगर हावरली रेट पे जो है ना, आप अगर हावरली रेट करना चाहते हैं, अगर इस प्रोजेक्ट पे जो है ना हावरली रेट हो, तो आप हावरली रेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हावरली रेट ना हो, अगर फिक्स्ड रेट हो, अगर जो है ना क्लाइंट्स आपको फिक्स्ड रेट देता है एक प्रोजेक्ट को देने के लिए, ये जो है ना फिक्स्ड रेट है। ठीक है, 29 बिड्स यहाँ पे हो गई है, 29 यहाँ पे जो है ना अप्लाई हो गई है, बिड्स हो गई है। ठीक है, और $74 ये जो है ना ये देता है। ठीक है, ये फिक्स्ड रेट है उसका। अगर मैं उसको हटा देता हूँ। ठीक है, अगर आप ये फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, आप यहाँ से लगा सकते हैं। और फिर अगर आप के रिलेटेड जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे जो है ना 50 से लेकर यहाँ पे हो $100, इतना जो है ना यहाँ पे फिक्स्ड नो, मैंने यहाँ पे ये चीज़ें हटा दी है। अगर $50 से लेकर $100 तक जितने भी बिड्स है, आप वो जो है ना आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप उनको लिख सकते हैं। अगर आप जो है ना ये जो है ना आपको अच्छा लगता है कि यार मुझे इससे लेकर इस डॉलर से लेकर इतने तक हमें मुझे चाहिए, तो आप यहाँ से उन फिल्टर को यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर मिनिमम जो है ना आप यहाँ से इसकी भी यहाँ पे जो है ना ये चीज़ है हावरली रेट, फिक्स प्राइस और मिनिमम और मैक्सिमम, यहाँ पे आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, और हावरली रेट भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। यह फिक्स प्राइस है जो ना, अगर आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट जो है ना कितने डॉलर में कंप्लीट करना चाहते हैं, आप यहाँ से उनको लगा सकते हैं। अगर हावरली रेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे हावरली रेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे स्किल सेट आते हैं। अगर इसमें किसी को आपको जो है ना यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो आप उनको यहाँ से हटा देंगे, और इसकी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट भी आते हैं वो आपको शो नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं उस सारे को यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार सारे जो जितने भी हैं हमें यहाँ पे हमारे जो है ना यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, फिर आते हैं प्रोजेक्ट लोकेशंस। अब जहाँ जिस भी कंट्री से लिखना चाहे, आप यहाँ से उनका जो है ना USA, कनाडा, पाकिस्तान, मैंने यहाँ पे रावलपिंडी पाकिस्तान सेलेक्ट किया है अपने लोकेशंस को। तो मैं देखता हूँ कि कोई है कि नहीं, यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान वाले यहाँ पे
उन्होंने नहीं डाला है, ठीक है। मैं उनको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आप क्लाइंट कंट्री, आप यहाँ से उनको कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो ये फ़िल्टर थे और ये थे प्रोजेक्ट, ठीक है। यह आप यहाँ पे आ गई है प्रोजेक्ट, और जो भी प्रोजेक्ट पे आप, मैंने यहाँ तो एक प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन की है, ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, और पहले वीडियो में हमने बहुत डिटेल से इस चीज़ के बारे में बात की है कि रियल क्लाइंट पे क्लाइंट किस तरह होते हैं। आप इससे पहले वीडियो को देखें कि आपका बिड ज़ाया ना हो जाए, ठीक है। मैं सिंपली इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे प्रपोज़ल पे क्लिक करता हूँ, कितनी प्रपोज़ल हो गई है, ठीक है। हम सारी चीज़ें पहले वीडियो में डिस्कस की है कि कितने प्रपोज़ल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कितने ना आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो पहले वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये थी 39 जो है ना 39 यहाँ पे बिड हो गई है, अप्लाई हो गई है। और डिटेल्स आप इस प्रोजेक्ट की यहाँ पे लाजिम, ये जो है ना इस पे आप अगर हो आपके पास टाइम हो तो 15 मिनट 20 मिनट आप या इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ में लगाएंगे कि आप जो आपको अंडरस्टैंड ना हो जाए, आपको जो चीज़ की बारे में पता ना हो जाए तो इससे आगे ना जाए, ठीक है। तो ये है प्रोजेक्ट की डिटेल। और फिर अगर इन्होंने यहाँ पे अटैच भी किया है, और यहाँ पे अपना प्रपोज़ल लिख देंगे। और यहाँ पे मैं अगले पार्ट में आता हूँ। यहाँ पे ये मैंने ये चीज़ यहाँ पे जो है ना, आप अगर आपको इंग्लिश नहीं आते हैं तो आप किस तरह इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहले बात तो ये है, तो मैं इस आई एम लुकिंग अ क्रिएटिव, ये जो है ना ये क्लाइंट्स है, और ये मैंने ये बेबीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए एजुकेशनल चैनल जो है ना खोलना चाहते हैं और एजुकेशनल चैनल बनाना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए एक लोगो चाहिए, और फिर लोगो जो है ना आइडियल लोगो या चाहते हैं, और उन्होंने ये 2 लिंक्स दी है, ठीक है, कि इस लिंक्स पे जाए और मुझे इस तरह लोगो चाहिए। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ स्टेप में, और जो है ना इसको इस तरह लोगो चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सा लोगो है। और दूसरा इसको इसी तरह, ये कहता है कि हम इस दोनों में जो है ना ये कलर प्रेफरेंस और इस तरह हमें लोगो चाहिए। बेबीज़ के लिए मैं चैनल बनाता हूँ, ठीक है, यूट्यूब चैनल बनाता हूँ। और यहाँ पे उन्होंने स्किल जो है ना यहाँ पे लिख दी है, ग्राफिक डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, फोटोशॉप, इलस्ट्रेशन, और ये चीज़ें उन्होंने लिख दी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इसको इस तरह स्किल माई हार्ट लेडी, ये किसी और आ गई है यार, मैं दूसरे पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मैं आ गया। तो मैं क्या करूँगा, एक तो मैं इसका जो है ना बेड का प्रपोज़ल मैं किस तरह लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे प्रपोजल्स पे आता हूँ, और प्रपोज़ल पे आने के बाद मैं उन सब को 1 बाय 1 जो है ना यस को क्या करूँगा, इन्होंने सेल किए हैं। सेल के मतलब ये है कि उन्होंने अपना जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने सिर्फ क्लाइंट को दिखाई देता है, लेकिन और लोगों को जो है ना यहाँ पे उनको नहीं दिखाई देते, वो चीज़ नहीं दिखाते, ठीक है। अपने डिस्क्रिप्शन को उन्होंने भी सेल किया, उन्होंने भी सेल किया, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो है ना हम देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले उन लोगों को डिस्क्रिप्शंस और उन लोगों को जिस तरह ये बेट करते हैं उनको देखे क्या ये किस तरह बेट करते हैं, ठीक है। और उनसे जो है ना आपको लर्निंग का जो है ना अंदाज़ा और आपको बेट अप्लाई करने का जो चीज़ है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले जो है ना यहाँ पे उन लोगों के बारे में यहाँ पे आप देखें कि उन्होंने किस तरह बेट की है तो ये प्रोजेक्ट पे। जो पसंद आए आपको तो उनको उठाए, लेकिन इस तरह नहीं जो ये कैफ़ी करते हैं और फिर जो है ना आप वहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट करते हैं, इस तरह नहीं, फिर आपको मसला बन सकता है कॉपीराइट का। तो आप क्या करेंगे कि आप इसमें अपना नेम लिखेंगे, और जो चीज़ है रेलेवेंट कीवर्ड्स है उनको जो है ना आगे पीछे करेंगे, और जो चीज़ है आप सही तरीके से उनको क्या करेंगे, री राइट करेंगे, ठीक है। अगर इसी तरह नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा, अपने ख़ुद का एक जो है ना यहाँ पे मैं प्रपोज़ल लिखना चाहता हूँ, तो मैं उनको इसी तरह काफ़ी करूँगा। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आता हूँ मैं चैट जीपीटी में,
اور ChatGPT میرا فرینڈس یہ میرا لیے کیا کرے گا خوبصورت سا پروپوزل لکھ دیا. ٹھیک ہے, میں اس کو کلک کرتا ہوں رائٹ a bit proposal WR write a bit proposal for this project. ٹھیک ہے, اب میں ان کو یہاں پہ تھوڑا مسٹیک پروپوزل اور پروجیکٹ, ٹھیک ہے, اور میں انٹر دبایا تھا. اب اب یہ جو ہے نا میرے لیے خوبصورت سا امیزنگ سا جو ہے نا یہاں پہ پروپوزل لکھ دے گا. ٹھیک ہے, فائنلی ڈیلے ہوا, ساری چیزیں انہوں نے خود لکھی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایسا ہوگا کہ کلائنٹ کہتا ہے کہ یار یہ اس بندے نے خود لکھا ہے. تو میں کیا کروں گا, یہاں ڈیئر کلائنٹس کا نیم آ گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے, یہاں سے کریٹیو اس سے جو ہے نا اس سے نیچے آپ اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اس سے ڈیئر کلائنٹ سے تھینک یو فار کنسیڈرنگ فار مائی لوگو ڈیزائن فار پروجیکٹ. یہ جو ہے نا پروجیکٹ ایجوکیشنل چینل بیسڈ دا $2 آئی ایم ایکسائٹیڈ ٹو ورک. یہ جو ہے نا یہ ڈیئر کلائنٹ سے لے کے اور آپ اس کو کیا کریں گے, اور میں اس کو اسی طرح کاپی کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں نیچے لاسٹ پہ سنسیئرلی آپ یہاں پہ اپنا نیم لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں یہاں پہ, اور یہاں پہ آنے کے بعد میں یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ آنے کے بعد میں اس کو اسی طرح پیسٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا یہاں پہ میں اپنا نیم لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارا نیم آ گیا. اور پھر اس کے بعد میں یہاں پہ جو ہے نا تھوڑا چینجنگ کر کے ڈیئر کلائنٹس کا نیم کیا ہے, ہم ان کا نیم لکھیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے, کلائنٹس کا نیم یہاں پہ ضرور آیا ہوگا, اور کلائنٹس یہاں پہ ہم اس کا نیم دیکھ لیں گے کہ اس کا کیا نیم ہے. یار دبئی یونائٹڈ اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں, اور پروفائل کمپلیٹ نہیں ہے, اس کا آئیڈینٹی ویریفائڈ بھی نہیں ہے, اس کا پیمنٹ میتھڈ یہ چیزیں ویریفائڈ ہے, آئیڈینٹی ویریفائڈ نہیں ہے, تو اس کا کلائنٹ کا نیم ہم یہاں سے نہیں پک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں یہاں پہ اس کو ڈیئر سر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس کی جگہ یہاں پہ کیا لگاؤں گا, ڈیئر سر. میں نے یہ چیز لگایا. اب میں آتا ہوں یہاں پہ ڈیئر سر. ٹھیک ہے, ڈیئر کلائنٹس بھی آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی چیز ٹھیک ہے. ڈیئر کلائنٹس اگر اس کا نیم یہاں پہ آئیڈینٹی ویریفائڈ ہو تو اس کا نیم لگائے. ٹھیک ہے, ڈیئر کلائنٹس یا ڈیئر مینیجر. اب آتے یہاں پہ, اور اس پہ جو لوگوں نے یہاں پہ کیا لکھا ہے یار ان سے بھی تھوڑا آئیڈیا لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہیلو گریڈنگ, انہوں نے کیا لکھا ہے, ہیلو گریڈنگ ڈیئر ہائی ریٹ لوکنگ لوگو ڈیزائنر. انہوں نے کیا ہیلو دیئر, ان کا نیم نہیں ہے تو ان لوگوں نے ہیلو دیئر یہ چیز لکھا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بھی کیا سیل کیے ہے, ہیلو آئی ہیو ریڈ یور پروجیکٹ, ہائی. انہوں نے کیا نہیں لکھا. بس ہم آتے ہیں اپنے ڈیٹیلس پہ, اور ڈیٹیل پہ آنے کے بعد ہم آتے ہیں ڈیئر کلائنٹ. صحیح ہے, CL ڈیئر کلائنٹس. ہم نے یہ لکھا ڈیئر کلائنٹس تھینک یو فار کنسیڈرنگ یہ چیز آئی ایم ڈیسائڈڈ اینڈ کریٹ لوگو, اور یہ چیز. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں ایز اے اسکل گرافک ڈیزائنر السٹریشنس, اور اسپیشل لوگو ویریفائڈ کلائنٹس انکلوڈنگ دا ایجوکیشنل my skills experience to create a logo that will be captures that essence your brand and appeal on your
ٹارگیٹ آڈینس. ٹھیک ہے, انہوں نے کیسے طرح امیزنگ سا خوبصورت سا جو ہے نا یہاں پہ بڈ لکھا ہے. ٹھیک ہے, مائی پروسیس ٹو کریٹنگ یور لوگو ول بی ایز فالو. میں آپ کا لوگو جو ہے نا فالوئنگ اسٹیپ میں کمپلیٹ کروں گا اور بناؤں گا. ریسرچ اینڈ کنسیپٹ ڈیولپمنٹس, اور یہ چیز آ گئی یہاں پہ. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آئی ول بینگ مائی ریسرچنگ یور برانڈ یور ٹارگیٹ آڈینس, اور یہ سب چیزیں بہت امیزنگ سا انہوں نے خوبصورت سا لکھا ہے. ٹھیک ہے, اور بل اسکیچنگ اینڈ ریفننگ کنسیپٹس, یہ بھی آ گیا ہے اس میں. اور پھر ونس آپ ڈیولپمنٹ کنسیپٹس کریٹ raw drafts, I will the reference those concepts and select the best opinions to present to you. بہت اعلیٰ. ڈیزائن پریزنٹیشنس, یہ بھی آ گیا یہاں پہ. آئی ول پریزنٹ, اور یہ چیز نیسیسری ریویژنس, اور بہت خوبصورت سا لکھا ہے انہوں نے یار. فائنلی ڈیلیور, ونس یو ہیو finalized designs, I will provide the files variety formats including high resolutions. یا بہت اعلیٰ. اور اس کے مجھے یقین نہیں ہے کہ اسی طرح بٹ کسی نے لکھا ہوگا. ٹھیک ہے, دا اسٹائل دا لوگو, یہ ہو گیا یہ. اور بیبیز اینڈ دا بریڈس ہز میک لوگو, اور یہ پھر آپ یہ جو ہے نا اسی طرح آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سنسیئرلی اخلاص احمد. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا بیڈ آ گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح ڈیئر کلائنٹس, اور یہ ہمارا بیڈ آ گیا. اور پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے, ویریفائڈ تو ہے. ہاں, نیچے ہم لوگوں نے کتنا دن دی ہے اور کتنے یہاں پہ, میں تھوڑا اس کو یہاں پہ دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا $120 چارج کرتا ہے ان 2 day ڈیلیوری یہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ان 2 days میں. یہ $30 کرتا ہے ان 1 days میں, اور یہ کرتا ہے $50 ان 1 day, اور یہ کرتا ہے $30 ان 1 day, اور $30 ان 1 day. زیادہ تر لوگوں نے $30 ان 1 day لکھا ہے. ٹھیک ہے, تو سیل $80 ان 1 day, اور $80 $50 ان 1 day, $31 ان 1 day, $30 ان 1 day. تو ہم $30 ان 1 day کریں گے. ٹھیک ہے, اکثریت اس چیز یہی ہے. ٹھیک ہے, ایوریج بٹ جو ہے نا $88 USD, اور 72 بٹس یہاں پہ ہو چکے ہیں. تو میں کیا کروں گا, یہاں پہ کلک کروں گا $30 ان 1 day. $30. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ انہوں نے 7 day آٹومیٹکلی سلیکٹ کیا, میں 1 day کر دوں گا. $30 ان 1 day. ٹھیک ہے, میں 25 بھی کر سکتا ہوں, لیکن پھر 25 اگر ہم کریں گے تو 25 بھی ٹھیک ہے. ہم بگنر ہے نا اس پلیٹ فارم پہ. تو یہ ہو گیا ہمارا پرائسنگ کا سیکشن بھی ہو گیا, اور ہمارا ڈسکرپشن بھی ہو گیا, اور پھر ویریفائڈ. اب ہم آتے ہیں پروجیکٹ مائل سٹون, اور پروجیکٹ مائل سٹون کے آنے کے بعد ہم ان کو define the tasks that will complete for this, suggest a milestone payments, define task, پروجیکٹ مائل سٹون. ہاں, یہ $30 آ جائیں گے یار. ٹھیک ہے, یہ $30 پروجیکٹ مائل سٹون جو ہے نا, یا جو ہم نے پہلے اوپر ڈسکس کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا $30. اب اگر یہ چیز جو ہے نا یہاں پہ آپ کو پھر جو ہے نا پیسے دینے ہوں گے ان کو, اور آپ کو اگر آپ چاہیں تو آپ کا بٹ کس کو نظر نہیں آ جائے گا, تو آپ یہاں سیل کر سکتے ہیں. اگر سپون کرنا چاہتے ہیں اوپر پہ آ جائے, اور ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ سب چیز کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ آپ کو اتنی جو ہے نا یہ چیز یہ آپ سے کاٹ دی جائے گا. ٹھیک ہے, تو میں یہاں پہ پلیس اے بٹ پہ کلک کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں کیا کروں گا, یہ ہمارا یہ چیز آ گئی, اور اس کے آنے کے بعد یہ ہو گئی, اور ہمارا یہ خوبصورت سا بٹ پروپوزل بھی آ گیا, اور یہ 1 اور $30. اور پھر میں کیا کروں گا, اور میں سب کچھ یہاں پہ
ریڈی کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ لینا، ٹھیک ہے، اور میں پلیس اے بٹ پہ کلک کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پلیس اے بٹ۔ اس میں تھوڑا مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں یار ڈسکرائب یور پروپوزل منیمم 100 کریکٹرس، ہم نے بہت بڑا لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کریں گے، ہم نے یہاں پہ 1500 کریکٹر کا گریٹر دین 1500، ہاں 500، یور پروپوزل ناٹ بینگ گریٹر دین 1500، آپ کا پروپوزل جو ہے نا 1500 کریکٹر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں کیا کروں گا، میں دوبارہ چیٹ جی پی ٹی پہ جاؤں گا اور یہاں پہ لکھوں گا رائٹ اے پروپوزل اینڈ 1500 کریکٹر، بس ہمارے پاس جو ہے نا 1500 کریکٹر کا پروپوزل لکھے گا، اور ہم یہاں پہ پیسٹ کریں گے، اور پھر یہاں پہ ہم کیا کریں گے، پلیس اے بٹ پہ کلک کریں گے، تو ہمارا جو ہے نا بٹ یہاں پہ شو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔